Flip the Venue huwa miġjub lilkom minn Alberta u This Group. Flip the Venue jixtieq jirringrazzja lil Elfie's Hair Salon għax-xagħar u l-makeup ta' Sera, Elizabeth Franki, This Group għall-ħwejjeġ ta' Sera u Vortex għall-ħwejjeġ ta' Bjorn u Damien. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Merħba, nilqakom għal programm ieħor Flip the Venue. Ix-show fejn ġibulkom idejat ġodda kif tbiddel l-ispazju ta' fejn wieħed jagħmel il-festin tiegħu jew teacher anniversarju f'wieħed ta' divertiment u li ma jintesix qatt. Nirringrazzjakom li jerġajtu qed isegwuna u mill-Facebook u social media stana indunajna li l-programm qed jinżel tajjeb ħafna ma' telespettaturi tal-One u ta' dan nirringrazzjakom il-ġdid. Fl-episodju tal-lum se nikkreaw esperjenza ta' ikel taħt l-istilel fuq il-bejt. Bil-fairy lights u b'kollox, il-binja hija storika ħafna. Kienet is-servi ta' sptar fi żmien il-Kavallieri, dan il-bejt jagħti fuq l-isbaħ veduta tal-port sabiħ tagħna, il-port il-kbir. Qabel ma nibdew biex nbidlu dan l-ispazju tal-lum, ħanatu ħarsa fuq u nitalmu ftit ieħor dwar il-lokalità tal-lum, lokalità li ssaħħar biżbuħija tagħha u l-arkitettura tagħha. Mibnija fis-seklu 16, din iżbuħija eterna hija meqjusa bħala waħda mill-aktar monumenti notevoli ġol Belt Valletta. Il-post jinsab distinzjoni u juri l-veduti mill-isbaħ tiegħu tal-port il-kbir. Id-daqs kbir u l-iskala ta' dan il-bini flimkien mad-dedikazzjoni tiegħu għat-teknoloġija moderna hija meqjusa għal firxa ta' avvenimenti, tiġijiet u konferenzi notevoli. Dan il-post fih numru kbir ta' possibiltajiet, kemm kbar, żgħar u enormi. Huwa eżempju rari tal-metafora tal-forma u l-funzjoni għaliex kiber matul is-snin biex ikun xempju bilanċjat bejn qadim u ġdid. Fil-flip tal-lum se jkollna atmosfera maġika u romantika u għal darb'oħra ejja niltaqgħu mat-tim tal-produzzjoni tagħna. Nintroduċu lil Bjorn, 25 sena ta' esperjenza fl-arti tal-fjuri. Bjorn huwa l-espert tal-fjuri ta' Flip the Venue, rebbieħ ta' diversi premi u għandu portfol impressjonanti ta' klijenti. Bjorn jissupplixxi stabilimenti fejn isiru t-tiġijiet u ristoranti rinomati f'Malta u f'Għawdex. Nintroduċu lil Damien, li għandu esperjenza mondjali, l-espert ta' Flip the Venue fil-qasam ta' dekorazzjoni u maniġjar tal-proġetti. Għal Damien u t-tim tiegħu l-ebda proġett mu kbir wis. Fil-fatt, aktar ma jkun kbir l-avveniment, aktar aħjar. Damien jaħdem fuq proġetti kbar mhux f'Malta biss, imma anke internazzjonalment. Kważi tista' tgħid li m'hemm l-ebda proġett li Damien mhux kapaċi għalih. Sera hija planner ta' avvenimenti lussużi u tispeċjalizza f'tiġijiet stravaganti u ċelebrazzjonijiet ta' klassi. Mill-2001 Sera u t-tim tagħha ippjanaw, organizzaw u wettqu aktar minn 1000 avveniment u tieġ. Sera għandha għajn għażbuħija, impenn għall-perfezzjoni u talent għad-dettall. Bħala riżultat hija speċjalista fil-ħolqien ta' esperjenzi spettakolari li jmorru ferm lil hinn mill-aspettattivi tal-klijenti tagħha. It-talent ta' Sera matul is-snin attira anke klijenti notevoli u ta' fama internazzjonali. Mela, għara żewġ irġiel sbiħandi llum hekk il-bistuli pulit illum wieħed bil-black tie ta' illum it-topic.
Għalekku, ejja nagħtu għom naqra ħiel il-telespettaturi. Kera u lina jkunu ġaja fux ħajġu. Għax nkunu puliti ħafna, għax illum hija ikla speċjali u t-tema hija black tie. U nispjegaw iktar tard x'inhi black tie kif l-irġiel jibsu iċ-ċof. Int ma ġejtniex biċ-ċof imma xorta pulit. U tista' tgħidli kif għandek santem fix-xitwa jekk jogħġbok. Riżultat ta' ġimgħa sieħa norma barra fix-xemx. Għax xorta jkun hemm ix-xemx. Aħna fortunat li xorta għandna x-xemx f'ġranet. Insomma, kuntenta llum mara bl-iswed kollha naqblu. Mela, ħanibdew. Ftit jew wisq kollha għandna xi naqra romantiċiżmu f'qalbna u llum mhux binqas. Dil-ġimgħa se nkunu qed niċċenaw taħt is-sema tal-lejl mix-xawl bid-dija tal-istilel. Stilel u fairy lights insomma ċiti għajna naqrajm. Se nkunu fuq il-bejt kif għadna spettakolari ta' dal-post li qegħdin fih u l-veduta hija sabiħa ħafna. Mela x'għandna lesta likom illum. Wasal il-ħin bħas-soltu li noħorġu minn dil-kaxxa biex nuru d-disin tal-lum. Mela. Din hija l-pjanta tal-lum. Tiderek kaxxa u meta tara fil-render għax il-design tider isa kaxxa imma Tidher sempliċi ħafna ma milta sekkem tidher. ħafna komplikata u għandna ħafna x'namlu. Fil-qosor ħanajdu naqriżiet li telespettaturi tad-dar se jsir għax forsi minn disinnek ma jindunawx eżatt se jiġri. Fil-qosor ikla intima għal 24 ruħ. Imma żintenti n-numru jista' dejjem jiżdied skont il-bżonn u skont l-okkażjoni li qed tiġi ċċelebrata dejjem ngħiduha. Bħalma timmaġinaw jekk forsi għandkom anniversarju, forsi jkollkom iżjed minn 24 ruħ, jekk għandkom forsi tiġ naqri kbar tista' tagħmilha wkoll. L-iskema tal-kuluri hija waħda sofistikata li tikkorpora daqqiet ta' kuluri qawwija u l-isfond huwa qawwi ħafna. Għax għandna l-background huwa iswed u anke levajnija, ma ngħidux ħafna ma levajnija għaliex għax fejn qegħdin tant hemm veduti sbieħ li xtaqna li n-nies ikunu elevati ħajaraw il-veduta tal-port il-kbira ħjar. Monka bess il-post huwa se kbir. Eżatt. Tajta partition għalija wkoll. Eżatt, tajnija żjed naqra privacy. Mela, allura Damien u Bjorn, kif se nagħmlu dan illum? Min ħajibda ħanibda b'Damien. Dejjem irid tibda dejjem. Dejjem irid tibda dejjem. Ara, però llum ħanajdu ħaġa. Illum il-post huwa blank canvas, kif ngħidulu blank canvas bl-Ingliż, m'hemm xejn fih. Allura ma kellniex bżonn nagħmlu dik is-sija jew satejn niżbarazzaw jew nġallu s-sala jiżbarazzawna l-affarijiet. Dik tajniha barra llum. Mela, ibda għajdli. Mardux ninsew li dan huwa post storiku, ġifieri ġodda tip ta' postijiet irdu noqogħdu iktar attent milli noqogħdu s-soltu. U postijiet bħal daw ikollhom ukoll ċertu challenges li postijiet oħra ma jkollhomx, ġifieri pereżempju biex intellaw ċertu livell ta' apparat irdu nagħmlu permess speċjali fit-triq, nġibu crane, hemm ċertu loġistika li tiġi maħsuba minn qabel ma nibdew nippjanaw l-affarijiet għal-ġas-setup kollu. Mhux impossibbli u mhux diffiċli lanqas. Hemm organizzazzjoni biex tagħmilha biss. Ġifieri importanti. ċertu loġistika li tissir. Mbagħad bħala struttura kif se timxi għax għandek l-art. Għamilna platform elevata li ħadkun miksija bit-tapit. Elevajnija kif attenti bażikament kważi pit għolja biex il-nies ikunu jistgħu jaraw il-veduta sabiħa li hemm. Mbagħad ikkreajna struttura tal-injam biex isservi bħala struttura biex iżomm il-fairy lights u tikkrea dak l-enclosure madwar il-mejda. Ovvjament kif raw it-telespettaturi fil-filmat, hija xi ħaġa li tista' tiġi skalata imkabbra mċekkna skont. Aħna nafu xi tiġri għataw. Tista' tiġi skalata imkabbra jew imċekkna kif irridu ġifieri. Eżatt. Għandna ħafna dwal? Ħafna fairy lights li ngħidulhom istilel, hemmhekk meta m'hemmx l-istilel fis-sema. U
U importanti ħafna daw. Eżatt, u meta m'hemmx stilelf daqshekk fis-sema, aħna nikkreawhom bil-fairy lights, daw il-bozzot żgħar sewwa. Importanti ngħidu, ħanaqleb naqra fuq Bjorn hawn, li ma jistax jaħdem Bjorn qabel ma tagħmillu l-istruttura int għax hu jrid jarma illum il-fjuri. Hemm ċertu dekor li huwa mdendel, ġifieri jistenna lili biex nikkrea l-istruttura biex Kooperazzjoni flimkien jibda jaħdem. U int se tagħmel illum. Illum ħanħallu l-mejda mingħajr fjuri, ħanużaw x-xamat fil-bażuni tal-kristall. ħanużaw 285 waħda. Marelli. Ħabbad daqs tal-imwejjed. U ħandendru l-fjuri fuq il-mejda, flok fuq il-mejda. Eżatt. Mhux ħanamlu ħafna fjuri għax huwa xi ħaġa flaxxija, ħanagħtu importanti iktar ix-xamat u d-dawl. Eżatt. U ħanaħolqu centerpiece sabiħ jiddender li ħajkun fin-nofs tal-struttura. U ma ninsewx ukoll fejn qegħdin, għax il-veduta hija importanti. Jekk tagħmel ħafna dekor, tneħħim il-veduta min qiegħda. Bellezza diġà. Eżatt, ġifieri aħna rridu nagħmluh bħala aċċessorju dan għall-post u l-veduta sabiħa. Mbagħad kif tlesti inti il-fjuri ovvjament irridu ndaħlu l-mejda u nidħol jiena mbagħad bis-setup ukoll tal-pożati, tal-placements ta' kollox. Jiġifieri għandna ħafna xogħol ejja nifqu hemm u nibdew ma ninsewx li għandna 3 sigħat biex nagħmluha. Jien illum xettika ħafna. Ma naħsibx li llum se nagħmluha di f'3 sigħat, imma aħna dejjem nagħtu dan iċ-challenge lilna nfusna biex nippruvaw nagħmlu kollox f'inqas jew f'3 sigħat. Qabel ma mmorru għal pawża qasira pas-soltu fakkarkom biex ma tinsewx tidħlu fil-paġni soċjali tagħna għal idejat u kompetizzjonijiet sbieħ. Mela, Bjorn u għanna l-Alfred mit-tim ta' Damien illum qegħdin fuq dat terrazzin sabiħ immens, il-view m'għandniex isbaħ minna naħseb fuq il-porti kbir kif konna ngħidu, diffiċli biex ittella l-affarijiet għax ma jgħodux fil-lift, allura ħanibdew bil-crane, ħajibda jtella l-affarijiet. Inti se tibda tarma l-fjuri, Bjorn, u għandna ħafna x'namlu Alfred. Eżatt, u mbagħad kif ħanibdew? Ħanibdew biex aħna nipproteġu l-art qatt ma nagħmlu ħsara x'inkella ħsara taqa' fuqna. Mbagħad nagħmlu t-tapit u mbagħad nibdew l-istruttura. U l-istruttura mbagħad fl-aħħar id-dwal qabel il-mejda Alfred importanti niftakru li jrid iweħħal il-fjuri. Ġifieri ma stawx nagħmlu l-mejda qabel ma jweħħu ma stawx narmaw il-mejda. L-aħjar nibdew kif jafu n-nies tad-dar aħna nagħtu lilna nfusna 3 sigħat biex nagħmlu kollox. Di mhix faċli llum, nisperaw li jirnexxilna jekk le u mbagħad naraw għaliex. L-lum kellna nagħmlu l-arloġġ hawnhekk, mhux rokna sabiħa, imma mħabba d-dawl ma bedix jidher u ħanibdew it-3 sigħat timer. U hemmhekk bdejna. Għodu magħna ħataraw se jiġri. Jiena Alfred Fenek, naħdem ma' Damien. Illum ħanarmaw struttura li fija naqa' xogħol mhux ħażin. Tallajna l-affarijiet bil-krejn, issa ħanibdew narmaw l-istruttura. Bħalissa qegħdin nagħmlu l-art. Għandna ħafna nies jarmaw illum iżjed mis-soltu, ġifieri jindunaw it-telespettaturi li skont xi jrid jintrema hemm nies jaħdmu. Xi kultant ikunu 2 jew 3, xi kultant ikunu 15-il persuna.
Mela dettal żgħar li forsi ma jidirx importanti, ma importanti ħafna kif qed taraw il-nies u t-tim ta' Damien iridu jieħdu iċ-ċentru tan-nofs qabel ma jarmaw għax di struttura kbira ma tistax taqbad u tressaqha bħal sufan. Allura tibda mill-ewwel ara it-twapet mal-art biex ma nirrovinaw xejn li l-art tal-post u sibna ċ-ċentru u issa se jibdew jibnu l-art miċ-ċentru biex kollox ikun kif suppost. Dalwaqt fuq Flip the Venue. Edin tajt ħafna ma naħsibx li ħarnexxilna llum fi 3 sigħat. Lek irridu nkunu tim u nkunu kollha flimkien għax ovvjament hekk ma ħadmitx imma hekk taħdem. Flip the Venue jixtieq jirringrazzja lil Nerġa' nilqakom magħna wara dik il-waqfa qasira. Ħanħallikom taraw x'qed isir fil-flip tal-lum. Meta rajthom qed jarmaw rajt li ġejja xtaqta iżjed il din naħa, ovvjament da deċiżjonijiet tittieħodhom qabel ma jibdew jagħmlu t-tapit. Allura ġalthom inaqsu li biċċa minn hemm u jżidu għal din naħa ħalli issa qiegħda iżjed qisu ċentrali għall-vista li xtaqt għallum. Ispirazzjoni huwa terrazzi sabiħ, ħanoħolqu struttura xejn mhux bħal tas-soltu, tipa ta' tinda biex niksuha bid-dawl. Biex ikun hemm dak l-effett tad-dawl tal-fairy lights u ovvjament bes huwa flaxija, ikun hemm dak l-effett sabiħ tad-dawl, stiler u tal-madwar. L-istruttura tkun dritta mħabba il-fairy lights tkun kartabun. Aħna ħajkonna l-mejda bil-merja u l-fairy lights jirriflettu fuq il-mera. U jekk ma jkunux fairy lights dritti, jaffettwa fuq il-mera. Mela, illum qed jidher li l-ħin qed jgħaddi iżjed malajr milli nixtiequh. Ġa għandna kważi satej hawnhekk fuq l-arloġġ. Kull ma rnexxinna nagħmlu nlestu li jitla kollox bil-krejn, tapit u l-art lesta u l-istruttura bdittiela, però qegħdin tajt ħafna ma naħsibx li ħarnexxilna llum fi 3 sigħat. Qegħdin kważi ġa satej. Ġa kważi satej Alfred, konna nafu qisu lillum mussen. U domna wkoll. Imma tinkwetax l-importanti li għadna fil-ħin u mbagħad għall-filgħaxija għall-klijenti. Illum fil-parti tal-moda u l-isbuħija ħan nitkellmu x'għandhom jilbsu l-irġiel meta l-invit jgħajjat black tie. Sam, welcome to the program. I think I mention it so often, but I know you're a big traveler. You're never in Malta. You've lived most of your life abroad. But I always manage to grab those few minutes from your end when you're visiting, and I can have this font of information from you. So I'm very happy for that, and thank you for coming on Flip the Venue. Thanks as always, Sarah, for having me. It's been a pleasure to be part of the show and the team so far, and I'm looking forward to another episode. Fantastic. So today we're talking all about the black tie. So when the invite says black tie, what does that mean? What does the man have to wear? I know it might seem basic or normal, but it's important that people know exactly
Yeah, I think the best starting point is to go to the commonly referred language around black tie. So most people either say DJs for dinner jacket, black tie, gala or event, and the Italians even call it smoking. Wow, So in I didn't know reality, that. we're referring to the same thing, and what is generally interpreted from a black tie event is an evening event, an evening event which requires the highest level of formal, which is either a velvet or a suede dinner jacket, or a silk lapelled jacket, which can either come in a peak or in a shawl, together with a braided trouser, a wing collar shirt. You can go for a studded front or a placket front, and obviously a bow tie and cufflinks and nice shiny shoes. I must say it's my favorite means of attire for a man. I think because the ladies also have to wear the long ball gowns, so it just makes you feel so regal. Exactly, it's got an element of glamour to it, and I mean there is a reason why James Bond is so associated with black tie. It's true. So, what type of shirt should be worn with a black tie attire? Another good question. I mean, generally I like to go for a wing-tipped white shirt, although some people have actually been known to go and contrast the shirt to be in black. Wow. You can also go for a traditional low-cut collar, but with studded fronts instead of buttons. This tends to be also quite important. And I always like to say that you must go for a double cuff option, so that you're showing your cufflinks with the And dinner they jacket. match. So if you have Exactly. studs here, it's Exactly. important that everything ties in. Very important. Right. So should the cummerbund match the bow tie? I know that now we're free for all, but what is the classic way for this? The classic and most elegant way is to match the cummerbund with the bow tie. But that being said, the art of breaking rules in fashion and making it effortless is also there. I would advise to go ahead with caution in this area, but also don't be afraid to be a little bit different.
say we get, in Malta, sadly, we don't have that many occasions where you wear a black tie. It's starting to pick up again, I see, even from invitations we receive and all. But let's say you don't have one. Do you recommend to purchase one, or do you recommend that maybe, listen, try out rental first rather than going all out and purchasing? I mean, generally, a black tie suit or outfit is very timeless. So you shouldn't look at the initial acquisition cost. You should look at the price per wear over your lifetime. Yes. So I would generally advise to go for the purchase. Although if you did want to test the water and see how you feel, there are some excellent rental services out there. And beyond the rental services, should you have liked the rental services, there's some excellent custom options. So people can even do made to measure to have particular colours, styles and blocks within their evening wear look. That's perfect. We have everything on the island now, It's gone that you One-stop have shop. to travel to get things, because it's so important to find everything on the island for these things. So I wanted to ask Sam, I know that black tie, you've just explained it's a bow tie, but sometimes people get mixed up, or there's a misconception, and they think black tie means wearing a black tie, which usually is worn for funerals, although it's fashionable as well if you have a whole black outfit. Can you explain this a little bit? Listen, it's an easy mistake for people to make. I always try to remind people that actually when you see black tie, it means stay away from black tie and don't wear a black tie. A black actual tie. No, so you must always look for a bow tie in that event. And if you didn't want to wear a bow tie, perhaps you could even be a little bit daring and go open collar. But that would be perhaps one step too many, but still, it's possible. It's possible if you want to dress down a little Yes. bit. I'm going to end our info section, which has been great, with shoes and accessories. I feel, although men put less effort into this, I think it is so important. It Yes. ties the whole Yes. concept. So can you give me some information on that? Sure. Where shoes are concerned, I would always advise to go for a shiny toe cap derby when it comes to evening wear, or else you can go for a single or a double strap monk strap. Okay. They're extremely popular at the moment. We mentioned the cummerbund, the bow tie. You can go for a pocket square, Yes. the cufflinks, a nice evening wear watch, ideally with a black strap. And if you're going to wear your signet ring, I would go for silver rather than for gold. Even if your accessories are gold? No, so if your accessories are gold, then obviously go for colour continuity. Okay. The hair. Let's end with this. What is the style that, I know we need to watch all these James Bond movies to refresh our memory, but what is the ideal style for a black tie event? Well, I would say generally short back and sides, a wet look, and as formal as you can possibly go for. Yes, as handsome as can be. Thank you, Sam, for so much information. Thank you again for coming on the program, and we'll see you next time. Bjorn, mela, indunajt li ressaqna di, għax ovvjament namlu ħattulu, għalli kollox ikun ħattul. Proset, imna l-għandunajt, mill-ewwel għalhekk irridu nkunu tim, u nkunu kollha flimkien għax ovvjament hekk ma ħadmitx imma hekk taħdem. Issa biex nigwadanjaw ftit ħin, ħajibdew id-dwal u inti tibda l-fjurija għax inti ma taffettwhomx. Eżatt, imma huma jistgħu jibdew id-dawl tal-ġenb ukoll, ġifier ħajibdew lek dal ewwel. Okej, grazzi. Alfred, hu paċenzja bija. Mela, qed narhom naqra mbowqin, ħanżommu l-istess effett kullum kien. Ara, ma rridhomx iżjed imbowqin, dak il-max, għax xtaqthom li iżjed viċin tal-istruttura possibbli biex ma niżluhomx iżjed.
nqasmuhom id-dawl nqasmuh il-fairlights nqasmuh 30 cm biex joħroġ effett la jkunu viċin ħafna waqqas il-bogħod 30 cm huwa istajjeb biex jirrifletti d-dawl minn bozza l bozza. Il-menju tal-lum huwa 4 course, ħdimna kif se jinqasmu l-cutlery, importanti li minn qabel meta tażel il-menju il-caterer ikun jaf kemm għandu bżonn cutlery wkoll, speċjalment jekk ikun cutlery differenti mis-soltu li se ġġibu minn xi ħadd ieħor għax forsi il-caterer m'għandux. Mylene, we've worked together 3 different setups here. The name today is Transparent, which is a very original touch. We have already decided, since it is a little bit windy today, this is definitely a no. Placemats. I am leaning towards this or this. I'm not a fan of this. What do you think? I'm not a fan of this. So, shall we go with this? Yeah. We decided for the gold cutlery that we're using, accordingly to our color scheme, we decided we're going to go for burgundy color because it really matches fantastic with the gold cutlery and it looks elegant and classic. Then we obviously said, okay, we need the whole stationery setup to be in the same color scheme. So that's why we chose for the menu cards also the burgundy color with some gold font, as well as the wedding welcome sign that you're going to see later. We'll put the touch of the chocolates for the clients here. We have, yes, a note saying a sweet thank you from us on the day. We said I do. So the clients told us that they really love chocolate, so we advised them, why not give your guests a bit of a thank you giveaway. So we advised them to give them those chocolates that are wrapped in gold paper and also include a little thank you card, which is also in the same style and font color, etc., as the welcome sign and the menu card. L-istruttura tal-lum tal-fjuri ħad tkun xi ħaġa mdendla, peress għandna l-istruttura ħanużaw lilha biex noħolqu l-fjuri alzati l fuq, mdendli mal-istruttura. Il-kuluri għal din l-ispirazzjoni huma kuluri vivaċi però skuri. Ħanħolqu l-kannella, il-brunġiel, l-oranġo, ħandaħu xejn isfar biex nimmelaw jaw ftit, u mbagħad għandna affarijiet oħra ta' tip ta' oranġi differenti biex jikkomplementaw kollha. Kollox smooth sailing s'issa? Sissija, bdiet qattar ftit ix-xita ma xejn kbir, normali. Nisperaw li tieqa fissa u nkunu nistgħu nkomplu naħdmu tajjeb. Fuq il-mejda ma ħanix nagħmlu fjuri, però ħanagħmlu ħafna xemat. Ħanagħmluhom fit-tazzi tal-kristall u għandhom trim tad-depp. Kważi 3 sigħat għadna qed naħdmu l-fjuri, għadna qed naħdmu nispiċċaw id-dawl, jiġifieri ċara l-affar illum li mhux se nlestu f'3 sigħat. Però importanti mhux li nlestu f'dit, okej, għalina hija challenge li fil-programm nlestu f'3 sigħat, però l-importanti dejjem il-klijent. Issa l-klijent l-okkażjoni hija llejla, jiġifieri għandna ċans biex inlestu għall-klijent. Flip the Venue jixtieq jirringrazzja lil
bżonn spazju bejn l-imwejjed, ħanamluha mejda sħiħa, 8 fuq kull mejda. Bjorn, very, very nice. Proset, mixin at a good pace. Irridu nħallu Alfred l-istess distanza mit-tarf ta' dil-mejda in-naħa l-oħra. X'inhu tiġ mingħajr terrazzinu veduta sabiħa. Miegħi llum għandi lil Rosett, id-direttriċi tas-sales u l-market ta' din lokalità sabiħa li qegħdin fiha. Merħba, grazzi tal-li ġejt fuq il-programm, Rosett. Jiena nħobbu ħafna dal-post ma nafx tini dik l-idea tal-antik imma sabiħ u maġija hekk jisu Harry Potter, nħobb ħafna l-Harry Potter, speċjalment il-kamra li qegħdin fiha hekk tfakkarni ħafna f'dak. Kif qed ngħid huwa post storiku u uniku. Tista' tgħidli naqra fuqu. Tassew kif qed tgħid inti Sara l-ewwel qed nirringrazzjak ukoll talli ġejtu din il-binja majestuża. Kif qed tgħid tajjeb inti tassew post storiku għax iħodna lura minn żmien il-Kavallieri. Fil-fatt imbena oriġinarjament bħala sptar mill-ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan u dam jintuża bħala sptar sal-ewwel Gwerra Dinjija. Qed nitkellmu li imbena fil-fatt fil-seklu 16. Wara mbagħad fil-1979 ġie inawgurat bħala ċentru tal-konferenzi li llum ġifieri għandu storja ta' 42 sena. Fija ġifieri kull avveniment li jsir huwa storja wkoll fejn nifsu. U kemm aħna fortunati li nistgħu nużaw nkunu f'binja bħal di, mhux magħluqa jew miftuħa biss bħala mużew. Ekku, fil-fatt hija xi ħaġa kienet xi ħaġa verament tajba li dak iż-żmien binja abbandonata x'di kienet abbandonata għal ħafna snin, kienet deċiżjoni tal-gvern ta' dak iż-żmien li ddeċidew li jirrestawraw u fil-fatt baqgħet tintuża sal-lum. Tajjeb, mela, kif qed nitkellmu fuq l-avvenimenti li jsiru hawn? X'tip ta' avvenimenti x'jiġi ċċelebrata u tista' tini iżjed informazzjoni fuq dak huwa tiġ biss għajdli iżjed. Mela, isiru ħafna tipi ta' avvenimenti hawn ġew, nibdew minn laqat ta' kull size, ġifieri qed nitkellmu minn laqat ta' minn 5 nies jibqgħu sejrin sa 1400 u ġieli kellna 2000 ruħ u anki iktar. Il-binja kollha tieħu iktar minn 2500 ruħ. Mingħajr social distance qed nitkellmu. Dak insejni. Però apparti dawk naturalment isiru ċelebrazzjonijiet bħal gala dinners, tiġijiet, anniversarji, kumpaniji li jkunu jridu jiċċelebraw is-suċċessi tal-kumpaniji tagħhom, jagħmlu award ceremonies, rikonoxximenti lill-impjegati tagħhom, ġifieri hemm bosta. Minn kollox, anniversarju wkoll okkażjoni li hija ta' memorja, tiġijiet u qed tagħmlu tiġijiet sbieħa wkoll f'dan swali kbar. Issa iktar u iktar illi għandna apparti s-swali kbar li għandna wkoll binja, mhux binja rrid ngħid. It-terrazzin. Eżatt, għax dik il-veduta hija spettakolari. Kif se jaraw u qed jaraw it-telespettaturi tagħna f'dil-flip tal-lum. Mela, swali sbieħu kbar hawn ħafna f'Malta, ma kemmu importanti li jekk inti pereżempju se tistieden 500 ruħ għandek il-backup li tesa l-istess ammont. Naturalment, Sara, u mhux biss għal jekk in-numru huwa kbir, imma anke jekk in-numru mhux daqstant kbir, huwa ħafna importanti illi ikollok backup venue. Fl-istess post, naturalment, iktar u iktar. Għaliex naħseb jiena ikun ta' strapat, għax aħna ġieli intużajna wkoll bħala backup għal xi post ieħor li jkun barra. Però naħseb tkun naqra ta' kedda mhux ħażin, mentri meta tkun fl-istess post huwa minn fuq għall-isfel. Huwa ta' vantaġġ ġifieri. Importanti ħafna. U naħseb il-koppji u telespettaturi li qed jarawna d-dar u li qed jaħsbu qed jorganizzaw xi okkażjoni tal-kumpanija jew għal teacher li għandhom bżonn, importanti li diżhom huwa f'moħħhom. Għax ħess il-kbira fil-ġurnata li teqleb post minn posta li ħort tajt il-mistednin u kollox, ġifri meta inti timur minn fuq għall-isfel, l-istess address, l-istess ħin kollox. Eżattament. Mela, avolja
hija binja storika, ma importanti li jkun hawn aċċess għal diżabilità u għandkom intom u ġvera. Naturalment, Ġifieri dik importanti għax kultant ta' jkun post antik ma jkunx hemm. Ekku, però aħna nħossuna l-aki li stajna illi minnajr ma namlu xi danni lil-bini, irna xirna xorta però ninkorporaw il-lifts li jibqgħu tilgħin fil-fatt sa fuq net. Proset. U x'inhu importanti wkoll ħanuħu eżempju teach, mhux għax dejjem teach, ma importanti li llum nixtieq billi t-topic huwa teach taqt nitkellem iżjed fuq. Meta xi ħadd jibbukkja sala, tkun li tkun. X'importanti li jkollhom u jkunu jafu li għandhom il-back of house. Eżatt, il-faċilitajiet importanti ħafna. Illi mhux biss li jaraw illi il-binja jew veduta sabiħa, imma importanti illi magħha ikollhom kċina pereżempju, it-toilets ukoll, u li l-kċina tkun li tista' isservi l-istess ammont ta' nies. Li l-caterer ikun komdu li jaħdem fiha, jiġifieri li għandha l-faċilitajiet kollha. Jew għandek 500 ruħ, kbira biżejjed. Eżattament, l-importanti speċjalment il-prodott naturalment ħajoħroq u s-servizz joħroġ aħjar. Rosset irrid nagħlaq bdijina, kemm importanti u tajjeb iżjed minn importanti li jkun hemm varjetà ta' stabilimenti tal-ikel li jistgħu jaħdmu ġo sala. Ekku Sara, bħalma taf inti dana kulħadd għandu l-gosti tiegħu, anki l-budgets ikunu differenti. Allura huwa tajjeb illi fil-post ikun hemm wieħed joffri iktar minn caterer wieħed ħalli dak li jkun jażel skont il-gosti tiegħu u skont il-budget tiegħu. Tajjeb ħafna, grazzi Rosett, dejjem nieħu pjaċir nitkellem miegħek u grazzi tal-li ftaħtilna l-bibien għad-sala sabiħa u nisperaw li nkellmuk iżjed il-qudiem ukoll. Hija ċara li llum mhux se nlestu f'3 sigħat, però daw l-affarijiet jiġru għalhekk aħna nibdew meta jkollna teach nibdew ħafna sigħat qabel ħajkollna il-buffer tal-ħin, però 3 sigħat tal-programm jidher ċar li mhux ħanamlu għallum, però ħankunu lesti fil-ħin għall-klijenti. Dik l-importanti. Dina narmaw il-mejda. Issa mbagħad irrisqu siġġiet u nixbdu l-plastik, mbagħad kemm tagħmluhom quddiem il-placement. Tajjeb li jkollok tim kbir, jkollok support kbir, għax kull ma għamilt 2 telefonati u daħlu n-nies illum il-ħadd imma daħlu n-nies biex jgħinuna l-iktar tard u xorta il-klient ikun kuntent. Mylene, as we agreed, what happened here is once we had the whole table set up because of the flowers, we could not figure out exactly the exact length. Now we have a bit more space in the middle, so we're going to move everything. We're going to have 3 here, 5 there, 3 there. The chairs, and nobody will be hitting the legs, so it's going to be very comfortable for everyone, and we will be done. U kif ħsibt 4 sigħat u 37 minuta.
Issa l-estejna kuntenta ħafna, kellna x-xita, kellna l-krejn, kellna ħafna ntoppi llum, imma xorta qegħdin fil-ħin għal klijenti li se jiġu il-lejla għal din l-okkażjoni. Jiġifieri jiena li hija dik l-importanti, però llum iċ-challenge ta' 3 sigħat ma nħaqniex. Il-maġija issa lesta u wasal il-waqt li nurukom it-trasformazzjoni kbira li għamilna llum. Mela, verament setup intimu u romantiku għalija da, forsi jiena nħobb il-romantiċizmu, l-fairy lights, ma nafx. Imma aħna milna mill-istajna u ħdimna kemm stajna malaj, però taf kif namlu dejjem aħna għandna regola li kif wara li joħroġ il-flip namlu li ngħidulu debriefing. Mela, irnexxinna nlestu f'3 sigħat illum? Le. Kolla kellna dil-feeling li mhux se nlestu f'3 sigħat. Imma issa llum ejja ngħidu għaliex ma lestejniex f'3 sigħat. Mela, Damien. Il-temp ma kienx favorina l-ewwel ħaġa. Eżatt. Il-krejn anka nibdew minn qabel, il-krejn nidum xi kultant naqri żjed mis-soltu. Ovvjament jiena tistenna affarijiet isiru. Kulħadd. It's a chain of reaction kif jgħidu bl-Ingliż, xi ħaġa wara l-oħra sewwa. It-temp però Damien tagħna naqra problemi. U ħanajdilkom ukoll
meta jkollok backup kif għandu dal-post u tixtieq tidħol ġewwa, tista' tieħu deċiżjoni tidħol ġewwa. Ma llum is-setup li kellna vera xtaqnih barra u l-klijenti xtaquh barra. ċertu element ta' riskju wkoll li tittieħu, ġifieri llum stajna nieħdu dak ir-riskju li ħanoqogħdu barra u irnexxiet ġifieri. Imma għaliex għax konna nafu li fil-għaxija mhux se tagħmel xita, sa vera jinbidlu l-affarijiet, però mbagħad blajnija. Daqsxejn riħ. Blajna daqsxejn u blajna daqsxejn xita matul il-ġurnata. Ovvjament aħna ħdimna bħafna mirja u l-pożati tad-deb, ġifieri aħna ħdimna b'affarijiet li jirriflettu. Allura tafu għax flimkien ħdimna li kellna noħdu ċerti deċiżjonijiet biex nifqu ħalli tgħaddi dik il-naqra xita u mbagħad naħdmu. Allura ovvjament ma lestejniex f'3 sigħat. Mu dejjem kif naħdmu kmieni ħafna ħalli nkunu lesti qabel, imma meta tiġi l-okkażjoni li għandna bżonn iżjed ħin ikollna żjed. Ma tajjeb dak li jkun qed jikkonsidra post bħal da jkun jaf il-ħin li għandu bżonn biex jgħaddi. Jo setup u d-dekor u d-disin li għamilna. Il-krejn u kollox jikkonsidrahom fil-ħin tiegħu. Eżatt. Importanti u anke s-sala żgur li tgħinu u tgħinhom il-ħin adattat biex huma jistgħu jarmaw għax huma jafu li jikkomodaw il-klijenti kif suppost. L-aħħar ħaġa li xtaqt insaqsi, konna nagħmlu xi ħaġa differenti. Jiena xemat nikwetawni naqra mħabbarri. Konna nagħmlu xi ħġiġ daqsxejn twal biex jipproteġu aktar ix-xema. Għax ħadna xejn battikat nkollu nxallu x-xema. Imma mbagħad jisu waqaf daqsxejn u beda jżomm. Però tajjeb li forsi daw in-nies li qed jarawna mid-dar jaħsbuhom dal-affarijiet jgħidu isma' forsi meta jmorru għand tad-dekor jew għand tal-fjuri jgħidu isma' jekk se jagħmel ir-riħ qiegħed fuq barra tista' jkollok option A u option B. Ħalli inti minflok għax kienu sbieħ tal-kristalli li kienu bellezza. Forsi jkun hemm size naqri kbar li huma il-bqija jiena oġobni ħafna, is-siġġijiet kienu perfetti għax daħħalna il-kulur tad-deb. Il-color coding importanti immens. U daħħalna f'kollox mela kellna l-pożati u s-siġġu. Imma mbagħad kellna l-istruttura sowda u ġibna il-cushion sowda ġifieri. Kollox qisu ġi flimkien. Kollox jamalgama flimkien. In-napkins ma ninsewx, il-kulur tal-brunġila kien oriġinali ħafna u daħal fil-fjuri. Mela kollox kien kif jgħid il-Malti line kienet kuntenta. Ferien kiku ma nbiddix u qed naqblu li l-affarijiet żgħar tax-xemat jew nistgħu forsi nibagħtu xi email lill-Bambi biex ma jbidilniex xita meta jkollna da setups importanti. Nirringrazzjakom bħal soltu jiena nieħu gost ħafna naħdem magħkom u nitqu ngħidu nibku xi kultant imma dejjem nieħdu gost naħdmu flimkien u naħseb jidher ukoll mill-riżultati tagħna. U nirringrazzjakom bħas-soltu. Nirringrazzjakom li kontu magħna intom ukoll din il-ġimgħa fuq dan il-programm Flip the Venue. Insellmilkom u narakom ġimgħa oħra. Però tinsewx tiċċekkjaw il-paġni soċjali għall-idejat u kompetizzjonijiet. Flip the Venue huwa miġjub lilkom minn Alberta u This Group. Flip the Venue jixtieq jirringrazzja lil Elfie's Hair Salon għax-xagħar u l-makeup ta' Sera, Elizabeth Franki, This Group għal-ħwejjeġ ta' Sera u Vortex għal-ħwejjeġ ta' Bjorn u Damien.